Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete oranje za setvu uljane repice. Rešili smo se da sejem uljanu repicu i vidjet ćete kako Mika to obavlja dok ja evo radim kukuruze. Pre toga je Mire radio, znači ovo mi je jedna jako dobra njiva. Ovdje će biti jako dobar prinos. Uglavnom vidjet ćete šta Mire i ja radimo i vidjet ćete šta Mika u ovom videu radi, to jest kako ore za setvu uljane repice. Evo stižem na njivu. Ovdje sam, idu materiju. Ovdje sam juče malo orao. Evo vidite kako izgleda. Pala je kiša, sad koliko je ovdje palo tačno ne znam, u selu je palo oko 17-18 litara, a ovdje čini mi se da je manje, pošto nije baš najbolje nakislo, nekih 10 santimetara je nakislo, a ovo ostalo dole je suvo, ali opet dosta lepo se ore i bitno je da sve zaorava ovu kurzovinu, ona je sad pokisla pa je spljoštena, tako da ne predstavlja problem. Šta sam još hteo reći? Da, sad ćemo, mislim da će se to lepo spremiti, pošto u nedelju ponovno javljaju neku kišu, tako da ćete vidjeti sad malo kadrove oranja i posle ću vam ispričati šta je sve urađeno pre oranje. Evo vidite kako izgleda oranje. Juče je teže malo išlo. I ima malo grudava, sad ovdje je malo sitnije, lepše. Ne znam da li je malo razlika tamo onog dole, malo one uvale i ovog ovdje prema gore zemljišta ili je samo povuklo sad malo dublje ovu kišu pa ipak bolje ide. Probat ću sad malo da popličim plug. Juče sam ga pustio malo dublje pošto je bilo tvrđe, pa da bolje ide u zemlju, a ovo nema potrebe ovoliko duboko. Sad ću malo da ga popličim pa ćemo vidjeti kako će ići dalje. Što je najbitnije, uspeva da zaore svu kurzovinu. Evo vidite tako na nekom mjestu baš da se potrefi gdje je sredina kombajna bila, pa tu ima malo više mase, pa tu hoće da malo nakupi i onda samo izbaci, provuče, uspje Lemken to da provuče, ali ostaje tako malo gomilicu, ali to nije ništa strašno, kad se bude drljalo to će se razvući, bit će to ekstra. Evo ako možete da vidite veštak već se raspada, iako je juče bačen. Mešavina 3/16 smo bacili 150 kg po jutru ili 250 po hektaru. Ima malo krupnije. Da, bilo je rose jutros i onak se ona sorma raspada. Super. Ja mislim da sad sam otprilike nekih 3 jutra da ima uzorano, da je još oko 4 ostalo. Tu je negde. Pa kad završim ovu njivu, onda imam tamo onaj breg. Vidite da je ono žbunje. Te dve njive će biti oko 10 jutara posejano uljana repica.
Mire i ja smo planirali da radimo kukuruz nekih 3 km vazdušnom linijom od ove njive gdje Mika ore, međutim onda smo se setili da nam je ostalo ovo parčence što sada možete vidjeti u snimku gdje nismo završili kukuruz, a Mika ore jedno 500 metara od ove njive. Plan je obe njive da se uzoru i poseje uljana repica, tako da je Mire na brzinu došao do ove njive i uvrštit će ovaj kukuruz i doneće u bunkeru to, a ja ga čekam na ovoj njivi, kako mi zovemo, livade, prve livade, gdje bi trebalo da nastavimo sa vršidbom, žetvom kukuruza, kako hoćete. Ovdje ima onaj breg veliki, tu će posle vjerojatno biti zanimljivih snimaka koje će Mika uspjeti da snimi, a mi smo taj breg već što se tiče kukuruza uradili i ostalo nam ovo samo na ravnom. I onda prelazimo na ostale njive. Ovdje možete vidjeti sa ove njive od Mireta, evo prelazim kamerom polako, to jest dronom do Mike. Ovdje vidite ovo oranje njegovo, znači ovdje je blago taj valovit teren, lep je, kako kaže, pejzaž, međutim nije neka specijalno kvalitetna zemlja. Imamo taj kanal, međutim i kanal je više ničemu ne služi, nenormalno je produbljen, vode skoro da u njemu uopšte nema. I sada ovaj deo što sada vidite od traktora do kanala gdje je nekada bila ta livada, gdje je bila najkvalitetnija zemlja, to je sada možda i najlošija zemlja i tu su kukuruzi bili lošiji nego gore na bregu. Završena je ova njiva od 4 hektara. Idem sad da uzorem tamo još onu brežinu, snimit ću i odavde kadrove. Dosta se ovo lepo uzoralo, sad kad bi sutra pala ta kiša, onda bi u ponedeljak, utorak mogli da sprejimo to super i da vidimo kad ćemo onda sejati. Vidite da Mika polako napreduje, ne ide to baš nešto brzo, oranje i pitanje je koliko će on tu imati posla. Nije hteo da oremo sa drugim traktorom, hteo je baš da ore sa Rusom i Lemkenom, mislio je najlepše će uzorati, a dok sam ja ovdje njega snimao, vidite da je Mire završio njivu i kreće lagano prema meni. Evo
Evo, započeo sam i ovu njivu gdje je ovaj breg, pa ću vam sad malo snimiti kadrove i sa nje. Ovdje je tvrđe nego tamo, po traktoru bih rekao, a i po plugu. Dosta drhti, ima na nekim delovima gdje hoće čak i da iskoči, tako da nije to dovoljno kiše palo da bi moglo da se ore, ali nema grudava, lepo se slaže, tako da nema puno, tako da ćemo ipak ću uzorati i to, pa da vidimo šta i kako će biti sa tom uljanom repicom i kako ćemo proći. Mogli ste da ispratite komplet tamo od dešavanja, a evo vidite da se ja nalazim, znači ovdje čekam Mireta i ovi kukuruzi koje ovdje sada možete vidjeti su moji i to je plan da sada nas dvojica ovo radimo dok Mika ore onu njivu, to jest završava sa oranjem, to jest koliko stigne da uradi u stvari. Nisam se dobro izrazio, ne znam da li će uspjeti sve da završi, da li će imati goriva dovoljno, uglavnom polako neka radi i bit će to sve okej. Evo sad uz ovaj breg kad ide moram da smanjim brzinu niže. Baš mu se ne raduje nešto Rus. Velik je to uspon, a velik je i ovaj plug. A i dosta je tvrdo. Nisam ovdje nikad do sad orao sa Rusom. Ono normalno jesenje oranje. A ovo je inače je tvrdo, a sad ovdje ovaj breg baš mu nije prijatno. Idem trećom. Znači to je nekih 5,5-6 na sat. Inače onako vidjeli ste kad je jesenje oranje normalno tu mogu da idem 5-9 na sat, a ovdje sad uz breg idem trećom, a inače ostalo idem četvrtom oko 7,5 na sat. Evo došao sam, počeo sam da orem. Juče sam morao da prekinem da odem do kuće. Bilo mi je upalio rezervu, a imao sam još neke obaveze, pa sam nisam to snimio, pa evo sad sam, kako se zove, došao da završim ovo. Ostao mi je još ovaj deo ovdje špic, tamo gore iznad žbunja vidjet ćete, i preko puta ovo ovdje jutro, što je isto u sklopu te njive, samo seče kanal. Tako da snimit ću vam još koji kadar odatle, da vidite kako ide. Tamo gore u bregu malo rastresitije pa je bolje, ali ovdje do kanala, evo vidite, ima grudava, ovdje je dosta ono tvrđe, ali kao što možete da vidite pomalo sipi kiša, ne znam da li vidite na staklu. Ovdje kod nas se sprema i najavili su neku kišu, tako da se nadamo nekoj malo boljoj kiši, da možemo to da pripremimo, da malo nakisne i da može lepo da se spremi.
Ako ne bude kiše, morat ćemo da čekamo onda kišu da padne, ili to drugačije ne verujem da bi se spremilo. Naročito, evo vidite ono tamo što je juče orano, to bi dosta teško išlo, u stvari ne bi se nikako spremilo bez kiše. Završio sam ovaj donji deo, sad ću da idem gore da uradim gornji onaj deo i posle toga ostaje ovo preko kanala. Evo, gotov je i ovaj deo, ovo sam bio juče uzoro. Ovo je danas. Sve je zaoro, nema nikakvih žetvenih ostataka, ima malo ovih lišća što leti jer duva vetar, a vidjet ćemo sad kako će se spremiti. Evo, ima nekih ovakvih grudava, ali raspadaju se. Tako da ako padne ta kiša, to će biti ekstra. Ako ne padne kiša, onda ćemo vidjeti šta ćemo, kako će to izgledati, da li će moći da se pripremi ili ne. Znači, to je to što se tiče ove njive u ovom bregu i sa ovim žbunjem. Sad idemo preko kanala. Tamo je normalna njiva, samo što je više kao kocka, ima više okretanja, ali nema tih bregova, sad ćete vidjeti i odande. Tako da snimit ćemo malo koji kadar i odande i to bi bilo to.
kad uzorem. Idem kući, Rajko i Mire su otišli da vršu. Tako da nisam se čuo sa njima, ne znam kako kod njih ide posao. Uglavnom, kad završim još ono jutro idem kući, pa ako dotad ne krene kiša, verovatno ću i ja ići njima u ispomoć. Evo, gotova je i ova njiva. Malo sam plug očistio, mada nije ništa posebno, nije bio prljav pošto je suvo. Ovo se malo bolje uzoralo od ovog vamo preko. Malo su ove uvratine ovdje do kanala tvrde, ali ono tamo u daljini je ok. Bila je krenula koja kap kišice, mislio sam da će početi da pada, međutim oblaka ima, ali za sad još ne kreće, tako da ćemo vidjeti, čekamo tu kišu, pa kad padne, čim bude se malo prosušilo, odmah ćemo probati to da spremimo, pa ćemo vidjeti kako ispadne. Uglavnom to je to što se tiče oranja. Ja mislim da tu ukupno ima oko 10,5 jutara, 10,5 tako. Ova njiva vamo gore i ovo pače i tamo onih 7 jutara. Pa ako lepo uspije da se spremi, da se pripremi, to ćemo posejati onda uljanu repicu. Pa šta joj Bog da. Kao što vidite, kod mene se žurka i dalje nastavlja, a vidjeli ste kako je Mika odradio ovo oranje, nadam se da vam je bilo zanimljivo. U kasnijim videima vidjet ćete pripremu i setvu uljane repice. Toliko za ovaj video, hvala vam na gledanju, obavezno delite moj kanal da to ne zaboravim, ako niste zapratili, također zapratite moj kanal. Vidimo se u sljedećem klipu. Ostavljajte lajkove, komentare, veliki pozdrav!